Bonsoir chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, on va continuer avec ces verbes. Commenter, interpréter, expliquer, analyser, illustrer. Donc, surtout les trois l'oulin et le dernier verbe. هما اللي كيتحطوا بزاف دونك ما يمكنش دوز ان اكزامان ما يكونش فيهم هاد اكسبليكي ما يكونش كومونتي دايوغ هاد اكسبليكي سي لا بيت نوار ديال لي زيليف تيشوف اكسبليكي تينقص لا كيسيون ما كيعطيش لا شونس حتى لا كيسيون شوف شنو فيها illustré تيقول لك انا ما كنفهموش اشنو عناو لينا بهاد illustré دونك كتجينا ان بو difficile et ainsi de suite. Commenter, donner un commentaire à l'aide des données disponibles et des connaissances personnelles. Par exemple, commenter la structure des contreparties de la masse monétaire. Donc, هنايا غادي نحاولوا نعطيو les informations على حساب داكشي اللي عندي mais sur la base des données. Les crédits à l'économie sont la composante principale des contreparties de M3, ce qui traduit l'existence d'un secteur bancaire dynamique. Donc, les données. خدينا منهم بان لي كريدي هما الاولين مي الخلاصه ديالنا او لا كونيسونس بيرسونيل ديالنا كيبين بانه كاين عندنا ان سيكتور بانكير ديناميك باغ اكزومبل او لا قال لك مثلا انتربريتي لو بي بي سي لا ريشيس كريي بار لي اجون ايكونوميك ريزيدون او ماروك في هاد لاني دونك حنا راه عندنا لو شيفر عندنا لي دوني ديجا مي il faut ديك لا توش بيرسونيل باش تبان اون انتربريتاسيون ماشي اون ليكتور. Une lecture, en gros, par exemple, les crédits à l'économie sont la composante principale des contreparties de M3. Point. De la lecture, le tableau. Ce qui traduit l'existence d'un secteur bancaire dynamique, c'est ça la touche le commentaire ou l'interprétation latine. Maintenant, expliquer, faire comprendre en donnant les détails d'une situation. Expliquer le solde négatif de la balance commerciale. Ce déficit résulte de l'excédent des importations sur les exportations. Donc, on va expliquer le déficit. C'est-à-dire, il y a le déficit, il y a les importations coûteuses et les exportations قلال. Ou là, les importations sont trop chères. Ou là. Donc, il y a plusieurs explications. اولا مثلا تيقول لك اكسبليكي واحد لا فراز il faut pas lire غير هذيك لا فراز خاصني نقرا موراها شويه نقرا قبلها شويه pour comprendre هذيك لا فراز اشنو بغات توصل ليا. Analyser, découvrir les relations entre les composantes d'un phénomène. Analyser le déficit budgétaire du Maroc. Le déficit budgétaire du Maroc résulte de l'excédent des dépenses sur les recettes. Les dépenses sont orientées principalement vers le fonctionnement au détriment de l'investissement, ce qui ne permet pas de stimuler la croissance économique, source de recettes budgétaires. Donc, analyser le déficit budgétaire. Donc, il ne faut pas se limiter à une analyse faciale. Non, il faut aller plus loin. Donc, le déficit, c'est les dépenses, les recettes. Mais le vrai problème, c'est que les dépenses, ce ne sont pas des dépenses d'investissement qui stimulent les recettes budgétaires et la croissance. Non, ce sont des dépenses de fonctionnement. Donc des dépenses اللي ما غاديناش موراهم واحد لا رونطابيليتي او لا واحد لي ريطومبي اللي غادي يخليونا اننا نخلصوا دي زامبو يعني اللي الدوله غتربح منهم دي ريسيت بودجيتير. illustré هادي بزاف ديال الوليدات ما كيفهموش شنو كيعنيو بالillustré. هي éclaircir une notion à l'aide d'exemple. هاد l'exemple il peut être chiffré comme il peut être en lettres. Mais souvent, quand on les exemples chiffrés. Illustrer la notion d'IDE à l'aide des exemples. Création d'une filiale à l'étranger, prise de participation dans une société étrangère, et ainsi de suite. Alors là, des fois, tu veux illustrer le chômage des diplômés. Donc, alors là, tu veux dégager en illustrant une caractéristique du chômage. يعني خاصني نجبد بهذا لا كاركتيرستيك ابخي نعطي ليكزامبل عليها غنقول بين لو شوماج دي جون اكثر من لو شوماج ديال لي زادولت او لو شوماج ديال لي ديبلومي اكثر من لي نون ديبلومي ونقول لو طو دو شوماج ديال لي ديبلومي مثلا راه سي 27% باغ اكزومبل جو دي نابورت كو دونك هكا خاصنا نتعاملوا مع لي فيرب او لي كيسيون اللي كيتحطوا قدامنا.